Amen. Brothers and sisters, nahuman na gyud ang ato ang preaching series na as we edify, we multiply. No, o grabe kayo nato gituki igsoon ang the seven churches of Revelation, o grabe ka challenging ang ato ang mga na-learn dato igsoon, no, nga with all those imperfection in every churches igsoon, grabe gina-challenge sa Ginoo ang simbahan na mahimong matinud-anon labi na karong panahon nga grabe kaayo, no, ang kanaganing challenge, no, kalisod, maninood og magpuyo nga matinud-anon para sa Dios. No, kay kami, no, dugay naman jud ko sa Christianity, no, more than 20 years. Igsoon, to tell you frankly, gamay ra gyud tinuod. Christians, daghan na jud na meet. No, kung i-rate nimo 1 to 10, no, kung butangan nimo og survey, gamay ra jud seryoso sa ilahang pagtuo igsuon. Mao nay isa sa subo pamalamdungon, no, nga mao nay trend, no, which is very consistent in the Bible. According to the Bible, narrow is the gate that leads to life. And it is true. No, gamay ra gyud. And according to the Bible also, the whole world is under the sway, under the influence of the wicked one. So it is very common, if you look at the culture, you look at the environment, you look at your neighborhood, gamay ra gyud ang nangita sa Ginoo. Mo nay challenge. No? So ang simbahan igsoon, grabe kaayo gina-encourage, grabe kaayo gina-challenge sa pulong sa Ginoo nga maninood, nga seryosohon ang matag pulong nga nadawatan, matag Domingo, matag Bible study, or matag devotional, nga i-manifest tinud-anay ang imong commitment dinha sa Ginoo na may nakakita o wala. No? Kay pinaagi ni ana igsoon, mahimong makusgano ng simbahan, o kung makusgano ng simbahan, multiply ang simbahan not just by numbers, but by quality believers. Quality ang gusto makita sa Ginoo igsoon. Because in the seven churches in Revelation, walay mega church didto, puro house church. Puro house church. Mga gagmay lang nga panagtapok, pero importante sa mata o sa kasing-kasing sa Dios. Yung na mong katapad, importante ka. Importante ka. Usahay man kuning issue of being irrelevant. Kana ganing feeling nimo dili ka importante, musimba o di ka musimba, walay mausab. No, walay difference nga makita. So murag para sa imo irrelevant ka, so di kayo valuable sa imo ang imong faith ug musimba kayo, wala man kayo difference. Musimba ka o di ka musimba, mura magway irog ang gingharian sa Ginoo mo. Apil kag prayer meeting wala, mura walay para sa imo walay mga stronghold, mga bungkag. No, walay gingharian sa kangit-ngit ang ma-shaken. No, o kana nga feeling mao nay isa igsoon nga motiurok, no, ang Christianity. No, kay ang perspective, no, gusto lang ka maging active or gusto ka mamuhat because you want to become relevant and important in the kingdom of God. No? And that is very wrong. No, kay wala pa ka sa sabakan sa Dios igsoon, gipakamatyan ka ni Kristo, og si Kristo wala namatay sa mga tao nga dili importante. Kay kung tinuod nga dili ka importante, wala unta namatay si Kristo alang kanimo. Amen? No? Ngalan nga gipakamatyan ta ni Kristo, importante ta. Ang pangutana, importante ba sa imuha ang imong pagtuo diha kang Kristo? Mao nay pangutana. Dili ang importante ba ta para sa Dios, because Jesus Christ already proved that on the cross. Kita mismo, kita ang motubag sa pangutana, importante ba ang ato ang pagtuo diha kang Kristo? Kay kung importante igsoon, then we will do our best. We will do our all just to manifest our faithfulness. Musimba gyud ta,
Muampo gyud ta, mubasa gyud tag Biblia, maningkamot gyud ta mga lagad. No? Sa unsa nga pamaagi nga mga pamalagad ta, tungod kay importante sa atoa ang atuang pagtuo. Amen? No? Ug mo na ipaglaom igsoon. No? Nga ang mga believers, no, nga mahimo kang makusganon kay pinaagi sa imong makusganon nga pagtuo, mo advance ang gingharian sa Dios. So karon mo proceed na ta sa tuang next preaching series. As we glorify, we multiply. Na remember ninyo ni mao ni siya ang atuang team sa Thanksgiving. No? Gituyo na ko ning gi-team sa Thanksgiving kay mao na siya ang pinaka perspective nato. No, ato ang tukion igsoon, as we glorify, we multiply. No? In this preaching series, gusto nato i-emphasize nga ang kinabuhi nga naghatag og kahimayaan sa Dios, grabe kaayo magamit sa Dios in a way to expand and even to multiply His kingdom. No, na din ha ang multiplication if God is glorified in our lives. No? In John 12:32, mo ni ito ang anchor verse. So naramdaman ninyo, Jesus said, "When I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." Jesus talked about His glorification, His resurrection, and because He is glorified, no, He has all the means, He has all the authority, He has all the power to bring everyone to Himself. And that is what we call grace. Grasya sa Ginoo. Pasabot ana igsoon nga katong mga tao by the grace of God, masig wala sila nangita, that is really true. No, kinsa ba dinhi nga bago ka niabot sa sabakan sa Dios, nangita gyud ka sa Ginoo. Na ikaw gyud nangita, ikaw gyud na nangita og simbahan, nangita og Bible study, nangita og tao nga mo evangelize, o ikaw tong tao mo ingon mo hangyo nga please i-evangelize ko kay gusto ko maluwas. Nabayo nana din no, kasagaran no kay kita tong tao nga gi-invite og di ta gusto. Samukan ta ani sig pang-invite. Samukan ta ani atong silingan nga magsigig dalas tuwa, Bible study, mo apil og mga seminar. No? Kapila tag-reach out, di na maihap. Nganong na mga unana nga pagpamuhat igsoon, katumana na siya sa grasya sa Dios. Jesus said, no? When I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself, and that is by grace. Mangita ang Ginoo, siya mismo mangita og paraan nga madala kaniya sa iyahang kaugalingon. Muna mugamit siya og tao, mugamit siya og event, mugamit siya og bisan kinsa, even mga paskin din na sa dalan, mga gisulat sa jeep, mga verses nga mulid sa imuha padulong sa iyaha. Pero ang bottom line, siya ang mangita og paraan para mahiduol ka. Amen? No, and that is the grace of God. No, kitang tanan. No, kitang tanan gyud. No, gipangitaan jud paraan sa Ginoo. Huh? So how do we picture that when Jesus said, "I will draw everyone to myself"? No, in Psalm 86 verse 9. Very powerful verse. Psalm 86 verse 9. Gingon din "All the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name." Just imagine that. All nations that God made, they will come and bow down. They will come and glorify the Lord. If that will happen, well, that is the Great Commission. Amen? We will go and make disciples. We will share the gospel. We will preach the gospel. But the bottom line, we make people glorify the Lord. No? Ug mao ni siya ang gusto na to makita, mo nang ningon ta, as we glorify, we multiply. Because as we worship the Lord, as we bring glory to God, and as we teach people how to glorify the Lord, we will see the spiritual multiplication. It is really a spiritual multiplication because all nations, they will come
and bow down before the Lord, and they will give the Lord the glory that He deserves. Imagine. No? Imagine if that will happen. No, ang tanang beer house mahimo ng simbahan. Okay, giman rin, all the nations. Kada nation baya nabaya Las Vegas. No? Quote and quote, nabaya mga beer house, nabaya mga pasugalan, na ay mga sabungan. Nya kada sabungan nabiyay Kristo. No, magsagit-sagit pud baya sila sa wala, sa tuo, sa pula, sa puti. No, magsagit-sagit baya sila, nabiya sila ay Kristo. Jeste. No, Kristo. No, sagit-sagit baya sila. Imagine na, mahimo ng praise and worship place. Magdayeg, musimba, ang mga tao, that is really true. No, if the Lord is the Lord of the nation, then the nation will worship the Lord. No, and the nation will be transformed for the glory of the Lord. So ang atoang desire in this preaching series, no, as we go deeper to how we are going to glorify the Lord, our desire is that the Lord will multiply the true worshipers, the people who will bring glory to His name. So our first lesson is all about the origin of worship. The origin of worship. Ang sinugdanan sa pagdayeg o ang sinugdanan sa pagsimba. Wala ba ka nagunahuna igsuon nga unsa gyud sinugdanan sa worship? No? So makita nato na sa Genesis, di ba? No, kung paunsa ang Dios na dayeg or paunsa ang Dios na himaya igsuon. So as we go on in this lesson, now let us define what is worship. No, according to Merriam-Webster's dictionary, worship is to honor or show reverence for as a divine being or supernatural power. When you say worship, you honor or you show reverence for a divine being or a supernatural power. You show honor, you show respect. No, you glorify, you show reverence, no, for that being. Now in the Bible, the Hebrew word, no, translated as worship is shakta, and literally denotes the act of bowing. So kung tanawin mo sa Hebrew nga word igsoon, ang worship is the act of bowing. No? And the Greek word proskuneo, rendered as worship, means to encounter God and praise Him. Now, both terms seem to define worship as an activity or an action. No? Activity or an action. So, ang worship, literally, gidefine siya nga usa siya ka aktibidades o usa siya ka pagpamuhat. No? Then according sa mga Reform evangelicals, but worship is more than that. No? Yes, that is really true. But literally speaking, worship is all about activity, and it's all about something that you must do to honor God. No? So muna siya ato ang tan-awon igsuon, no, sa pulong sa Ginoo, no, kung paunsa nahimaya o paunsa na please ang Ginoo sa ato ang mga ginabuhat. No, in Romans 12:1, gingon din so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. When you look at the word worship, no, in the Greek word, in this word, no, in Romans 12:1, no, the Greek word of worship is latria. When you say latria, divine service. And according to Apostle Paul, no, this is truly the way to worship Him. When you offer your body as a living and holy sacrifice unto the Lord. No, so diha gipadayag ni Apostle Paul that worship is beyond music. Worship is beyond the activity. Worship is offering your body as a
living, and holy sacrifice. And that is the way to worship the Lord. So ang pangutana, what is worship before the fall of man? No, unsa ang pagdayeg sa dihang wala pa nakasala ang tao, igsuon. Kay diha man nato makita unsa gyud ang original design, no, original definition sa pagdayeg o sa paghatag og kanang pagdayeg sa tong buhi nga Dios. What is worship before the fall of man? Sa wala pa nakasala si Adan ug si Eva, paunsa nila nadayeg ang Dios. Ana, pastor, murag wa man ko kita didto nga nanganta si Adan ug si Eva, pastor. Wa may drum set didto sa Eden. No, wala may mga instruments. So ato nang tanawon igsoon, unsay inspiration ana? No? Remember that the goal of worship is to please God and make Him happy. No, ang goal sa pagdayeg igsoon mahimong nonsense ug mahimong walay bili ang pagdayeg kung dili malipay ang Dios. Amen? No, kasi unsaon nimo jamming sa imong mama igsoon, ama gwapa kay ka pero wa ka nang hugas og plato, impas jud ka. Ligid malipay imong mama. Imong papa bisan unsaon nimo jamming din na, nya di ka mubugha og kahoy, wala gyud ka. Di ba? Ha? Sa unsaon nimo jamming, marang ang worship, dili lang siya pulong, dili lang siya activity, dili lang siya jamming, nakay maingon, ang appreciate ka. But it goes beyond the words, the actions. No, it goes beyond. No? Because the goal is to please God. No? The goal is to make God happy. No? Sa mga butang nga imong gihalad, gi-offer para sa iyaha. So ang pangutana, asa didto sa Genesis, no, sa Garden of Eden, na kung asa nakaingon ta nga nalipay ang Dios. No? So we can see at least 7 times nga nakaingon ta nga nalipay ang Dios in Genesis chapter 1 before the fall of man. No? In the day 1 of creation, Genesis chapter 1 verse 4, God saw the light that it was good. Ningon ng Dios, sa diyang na-create ang kahayag, no, that the light was good. Maayo. No, maayo kayo ang kahayag. No, nalipay ang Dios sa diyang nakita niya ang kahayag. Na-create niya. In day 3, no, in Genesis chapter 1 verse 10, when God created the land and the vegetation, God saw that it was good. No, maayo kayo. Nganong big deal na igsoon, kailang maingon ta nga maayo kaayo or this is really good. It means that according to your standard, that is good. Amen? And we know the standard of God is far better, higher than our standard. Pag maingon ang Ginoo, good, it is not as good as we think it is. Nga ang maayo sa Dios, mao ato ang standard. Ang maayo sa atoa, nagkamuritsing na maayo gihapon. Di ba? No? Murag artwork sa mga bata ba? Kami as mga art teacher mo ko sa una, itudluan mi nga masig unsa ka muritsing ang drawing sa bata, mangita gyud daw kag paagi nga makita nimo ang kanindot sa iyang art. So, di ba? Teacher, is my drawing good? That's a very challenging question. Kuris-kuris man. Nindot ang pagka-bendere. Nice ang color. Ang color ang nice dahil dili ang drawing. No, ngita jud kag paagi. No, and you will say that it's very good or it is good. But when God said it is good, then it is truly good according to the standard of God. No, in Genesis 1:12, now when God created the vegetation again, He said, God saw that it was good. In Genesis 1:18, when God saw the sun, moon, and stars, God saw that it was good. When God created the sea creatures and birds, in Genesis 1:21, God saw that it was good. Nalipay ang Dios. No, nakauyon siya sa iyang gibuhat o sa iyang nakita. When God created the land animals, God saw that it was good in Genesis 1:25. And this is the most amazing part in day 6 after creating humanity.
God saw all that He had made, and it was very good. Palakpakan na to itong buhi ng Diyos. That is Genesis chapter 1, verse 31. God looked over all He had made, and He saw that it was very good. Silang i-create niya ang vegetation, ang yuta, ang mga animals, ang mga adlaw, bulan, mga bituon, niingon ng Diyos, it is good. Pero silang i-create na niya ang tao, igsoon, dito pa siya niingon, it was very good. Grabe, nalipay ang Diyos. Grabe siya nakauyon. God was so pleased when He saw, when He saw the outcome of His creation. So what is the point? God is pleased when, number one, His creation works according to its design. Malipay ang Ginoo igsoon kung ang iyahang binuhat nituman nilihok according sa iyahang design o according sa iyahang purpose. So sa diyang nakita niya ang mga animals, yung pastor na di purpose sa mga animals. Bililhon de kaya mga animals. Sa diyang nakita sa Dios ang mga animals o ang mga tanom, ningon siya pagkamaayo. It is good. No? For the Lord it is good. Ano man? Because the creation, the plants, and the animals, they work according to their design. So kana diyang igsuon tumano nimo unsay imong design, no? Buhaton nimo unsay imong purpose. Moingon diyan Ginoo ana nga maayo kaayo. That is very good. That is very good. You will receive appreciation from the Lord og malipay ang Ginoo sa imuhang pagabuhaton kung motuman ka sa unsay design sa imuhang kinabuhi igsuon. No? God is pleased when His creation works according to its design. But if the creation will not follow the design of the Lord, then the Lord will not be pleased, and then the wrath of God will manifest. Ug mao nay nahitabo, no, karong panahon na igsuon nga ang babae para unta sa lalaki, ang babae nangita na minonog babae. Ang lalaki nga para sa babae, ang lalaki nangita na minonog kapwa lalaki. That is perversion of God's creation. That's a very real example, brothers and sisters. No? Nga if ang creation sa Ginoo, ang original design dili ma-follow, then it will become chaotic. No? Second, God is pleased when everything He created are all in order. Sa panahon nga wala pa nakasala si Adan ug si Eva, everything is well. Everything is in order. No? Tanan nauyon sa unsay plano sa Ginoo. No, walay perversion, walay diversion, tanang plano, tanang design, ang creation igsoon i-flow sila accordingly. Kuyaw gani kaayo kay ang mga animals di sila magpinatyanay, di sila magkinananay. Nya si Adan ug si Eva ang ilalang kaunon ang gihatag sa Ginoo sa ilaha kay mga pagkaon lang fruit bearing tree. Ang ipakaon sa ilaha. So vegan tinod jud ng vegan no. No, vegan sila pastor. Oh, sa panahon sa Garden of Eden wala pa man dito. No. Grabe. Perfect ang ilang genes. No? Dili mahalin ang mga lakos o ang mga branded nga sinina kay wala man sila sinina. Wala man sila sinina. Di nila kailangan mo palit og sinina. Wala sila problema sa sinina. Di mahalin ang mga cosmetics kay perfect kay silang panit. Walay kalunggo. Walay pimples. Walay tagyawat. No? Howd kayo? Pagkabuhat, di sila magsakit. Walay bacterial infection. Wa sila'y sapatos, pero di sila masamad kay ilang panit, perfect kayo, di masamad. No? Everything is really in order.
No, all God's creation, they work according to the order of the divine. So it is very the same with our lives, my dear brothers and sisters. If you put your life in order and make your life obey the order of the divine, then you will be blessed. Amen? You will be blessed. If you put your life in order, ang imong pamilya, ang imong finances, ang imong trabaho, mo follow siya sa unsay katuyuan o sa unsay gusto sa Dios, igsoon, blessing will flow. Og mauna siya, no, sa sinugdanan. Sa wala pa nakasala si Adan o si Eva, the flow of God's blessing is infinite. Walay hunong. Nga naman, because all creations, they follow God's order. No, ikatulo, God is pleased when He sees the perfection of His masterpiece. No? Pag makita sa Ginoo ang iyang perfection sa tanan niyang binuhat igsoon. In other words, walay halo nga tawhanon nga pagbuot. Tanang pagbuot niya mao'y natuman. Tanang gusto niya mao'y natuman. Ang design na iyang gi-create, ang purpose na iyang gihatag, mao'y gibuhat o mao'y focus sa iyang binuhat. Grabe, malipay ang Diyos. Perfection. Unsa di ang perfection sa mata sa Dios? If your life is aligned and if your life is working and is following the design of the divine, then you are blessed. No? So, worship before the fall, makaingon ka, effortless. No? Kung tanawin mo sa Genesis, walay templo dito, walay tabernacle, no? Walay offering of sacrifices, walay musical instrument, no? Gipakita dito sa Ginoo, mao na ang original design bago nakasala ang tao, bago nagrebelde ang tao. Everything is flowing. Their relationship with God, they don't have to fight for it because they live with it and they breathe with it. Grabe. Walay struggle. No? Dili lisod sila ang mudayig sa Dios kay ang ilahang kinabuhi, ang ilahang purpose o ang katuyuan sa Dios maoy ilahang gininhawa o maoy ilahang gipuy-an matag karon og unya igsuon sa dihang wala pa nakasala si Adan ug si Eva. Grabe ka perfect. Di nimo kailangan ingnon si Adan ug si Eva, love your neighbor as you love yourself, do not kill, do not steal, because everything is perfect. Everything is perfect. No? God is glorified before the fall. Worship is not bounded with music, instruments. Worship is life with the Lord in the Garden of Eden. Amen? No? Sa dang i-create niyang tao, ningon siya, it was very good. Maina mong katapad, very good daw ka. No? According to the Lord, you are very good. Amen? No, you are not inferior. No? You are not nothing. You are very good in the eyes of God. O gusto na sa Ginoo, mabalik na siya igsoon if you place yourself under the order of the divine, if you follow the design and the purpose that God placed in your heart. So, what is worship after the fall of man? Sa ato ang na-discover. Sa dihang nakasala na si Adan ug si Eva. Sa wala pa nakasala si Adan ug si Eva, wala sila tudloy unsaon mo worship, wala sila tudloy unsaon mo dayig, walay musical instruments, walay templo, walay offering of sacrifices. Nga naman, tungod kay ang ilahang kinabuhi, ang ilahang existence na uyon sa unsay gusto sa amahan. Walay requirement gidemand sa ilaha tungod kay ang ilahang existence o ang ilahang pag-fulfill sa purpose o sa design is more than enough for God. It's more than enough. It's very good. Very satisfying for God. Pero sa dihang nakasala si Adan o si Eva,
dito na nagsugod ang pagdayeg. Dito na nagsugod. Dito na nagsugod ang worship. Dito na nagsugod ang offering of sacrifice. So in Genesis chapter 4, this is the first time nga ang tao ni offer og sacrifice para sa Dios. And Genesis chapter 4 verse 3 to 7, gingon dinhi. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry and he looked dejected. Pinakauna nga pagdayeg, sablay da yun, igsoon. Pinakauna nga pagdayeg ba? Na ay nakatama. 50% sa klase, 50%. No, 1/4 sa humanity, nakatama. Upat raman sila. No? Si Abel ay nakatama. No, si Cain, palpak, gi-reject, bagsak ang iyang offering. Wala gidawat sa Dios. Susuko kayo, nasuko. Pag yun sa wala naginulsol ba? Pwede din masuko sa Ginoo, no? No, sa diyang wala dawata iyang offering, nasuko siya. Muna in verse 6 ngayon, why are you so angry? Istorya pa ang Ginoo. Why are you so angry? The Lord asked Cain, why do you look so dejected? You will be, in verse 7, you will be accepted if you do what is right, but if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. According sa Ginoo, igsoon, kung gibuhat nimo unsay tama, dawaton man ka. Unsa day mali nga gibuhat ni Cain? Unsa day mali niya igsoon? Ha? Nihalad siya sa Dios. No? Og halad nga pitsi-pitsi. Kailan mo pitsi-pitsi? Lami biya kay na. No, midja-midja. Medyo kayo nga halad. For the sake nga halad nga, muhalad lang ka for the sake. No? Nihalad baya si Cain, pero wala dawata sa Dios. Ang gidawat lang ang halad ni Abel, kay ngano unsa day gihalad ni Abel? No? The best portions of the firstborn lambs from his flock. Grabe. The best portion, og dili lang the best, og kinamagwangan sa iyang mga alaga mo iyang gihalad dito sa Dios. So gidawat sa Dios. Pero si Cain, ang gingon dire, Cain presented some of his crops. No? Some of his crops. Nikuha siya sa iyang mga produce, no? Kuha niya gamay, gihalad niya sa Ginoo. Pero sa dihang paghalad na sa Ginoo, gi-reject sa Ginoo, og nasuko siya. Giingnan sa Ginoo, kung nibuhat ka unsay tama, dawaton man ka. Pero kung dili tama imong buhaton, ang sala mo adto sa imuha. Ug pag dili nimo mabuntog ang sala mo ay mo dumina sa imuhang kinabuhi. Mo na nahitabo igsoon sa first ever worship manifested by humanity. No? Thoughts to keep. Worship is not an obligation but a natural longing of the human heart. So ang pagdayeg igsoon, dili siya obligation. Dili siya requirement. Naturally, mo nang sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, ang nabati dayon sa tao, kinahanglan niya modayeg sa Dios. Naanay hawang, naanay need, naanay longing to give God the praises, to give God the glory. No? And so, dito na-create ang worship sa dihang ang tao nakasala na. Naanay longing, naanay mabati nga imperfection, o kinahanglan na siya i-manifest. Kay kung dili na ma-manifest, dili nimo mabati ang satisfaction. Worship, no, is not an obligation but a natural longing of the human heart. Mabitaw nang kanang longing nga modayig
igsoon, pag dili nimo na ihatag sa Dios, ihatag na nimo sa ubang tao. Ha? Pag di nimo na ihatag ang pagdayeg sa Dios, ha? Portion, halad, pag di nimo na ihatag, the best halad nimo para sa Dios. Monetary offering, the best monetary offering para sa Dios. Pag di nimo na ihalad sa Dios, asa nimo na ihatag? Sa kapa. Sa mga scammers. Sa mga tao. Pinakanindot na pwede unta nimo ihalad sa Dios in a form of offering and worship, ngalan nga di naman nimo mahatag sa Dios tungod sa sala sa imong kinabuhi, tungod kay gidumina ka sa sala. Yes, di nimo ihatag sa Dios, pero ihatag di mo na sa ubang butang. Wala kay choice. Yan naman, it's the longing of the human heart. You have to worship something. You have to worship something. If you worship beauty, mahurot ta ng kwarta nimo. Magparitoke pa lang og ilong, tagpila na. Mas kang mahala. Hurot tanan. Sinina, if you worship material things, if you want to give all those things importance more than God in your life, kaunon tanang naa ka igsoon. Second, God is pleased when you give God what is best and excellent. Muna ito ang nakita, igsoon, worship after the fall. Malipay ang Ginoo kung ang imong ihatag sa Ginoo unsay best o unsay pinakanindot mo na ihatag nimo sa Ginoo. O mo na nakita nato si Abel, wala ni agi og worship workshop. Wa man ni agi si Abel og worship workshop. Wa man sa tudloi sa membership seminar. No, wala gi seminar si Abel, pero iyang kasing-kasing tama at tubangan sa Dios. Tungod kay iyang kasing-kasing dili medyo-care sa dihang nihalad siya sa Dios. Huh? Kabalo si Abel nga pag iyahan ning ihatag, pag mao niyang buhaton sa Dios, mahimaya gayod ang Dios og malipay gayod ang Dios. Ug mao nay kalipay ni Abel. Igsuon. God is pleased when you give God what is best and excellent. Pero kung medyo-care, midya-midya, pitsi-pitsi nga pagdayeg, pitsi-pitsi nga pagpangalagad sama ni Cain, then ma-reject jud. Unya pagkana ba yang halad gani nga wala gidawat sa Ginoo kay kabalo ang Ginoo pitsi-pitsi lang. No? Medyo-care nga pag halad, di ba ka butangan og kalipay sa Ginoo? Dili ka malipay. Nya masuya pa jud ka sa imong katapad na grabe kay maka-worship. Masuya ka sa imong mga brothers and sisters na grabe kaayo malipayon, nagadayig, o grabe kaayo ginapanalanginan sa Ginoo. Makabaton kag kasina. Mo na nahitabo kay Cain. Sa grabe niyang kasina, iyahang gipatay si Abel. Unsay pulot dulo sa away? Worship. Worship, igsuon. Mupatay kag tao kay mas worshiper siya kaysa nimo. Grabe. Okay lang gipatay nimo kay kang yabaga. Maglisod kag worship. Kay kang yabaga magtapad mo sa simba. Pero lahi ang nahitabo kay Cain. Naglagot siyang igsuon kay grabe kaayo makadayig sa Dios. Naglagot siyang igsuon kay grabe kaayo katarong para sa Dios. Nga nihalad, dili medyo-care, nangalagad, ni dayig sa Dios. Masuya siya magtanaw. Sumo nang iyag yung gipatay. No? Pero ang pulot dulo, worship. So didto ang entrance. Muna naingon si God, no, kay Cain, if you do what is right, you will become acceptable. But if you will not do what is right, sin will enter you and dominate you. Umunay ni tabo kay Cain. Giwarningan na siya bago pa niya gipatay iyahang igsuon. Wa gyud sa naminaw. Wa gyud sa nagpanumbaling. Gitagaan siya idea nga kailangan niya i-wrestle ang iyahang sala. No? Kailangan niya tarungon ang iyang kasing-kasing. Ang entrance sa iyahang sala kay wa siya nihatag og tama nga pagdayeg sa Dios. Wa man siya nihatag og tama nga pagdayeg.
So nakasulod ang sala. O gimanifest niya ang sala. O gidomina siya sa sala. O wa na gyud siya nakahatag og pagdayeg sa Dios. So ang pagpakasala sa tao, outer na lang. Murag outcome na lang. Pero ang pulot dulo ana, igsuon, is ang kasing-kasing nga modayeg sa Dios. Gihatag ba o wala? Kay kung wala gihatag ang tinuod nga pagdayeg sa Dios, ang sala mo sulod o ang tao mo buhat pagyug mas daghang sala. No, makita nato na unya tuod, no? Pero maunay nahitabo worship after the fall. No? Katulo, the dominion of sin hinders man to give God the worship he deserves. Warning ni siya. Igsoon. Warning ni siya sa tanan. Giwarningan si Cain. No? Kano sa mana? For how many years, thousands of years ago, and even until now, it is very real. My dear brothers and sisters, tinuod kaayo ang giingon sa Dios nga ang sala, pag mubuhat ka unsay mali, ang sala mo sulod sa imong kinabuhi. Ug pag dili nimo siya piugon, pag dili nimo siya pildihon, ang sala mo ay mo domina sa imong kinabuhi. Mo'y mo domina, no? Sa panahon ba yan ni Abel ug ni Cain, wala pa'y balaod. Wa pa sila kabalo unsay feeling anang mamatay or patyon. Wala sila'y idea yun. Pero nakahuna-huna si Cain mo patay, maski wala siya'y idea. Gi-create sila nga grabe ka pure. Wa man sila, dili man sila culturally influence. No? Pero ni patay siya, ni buhat siya mali, kaya ang bottom line lang igsuon, wa siya nihatag og tama nga pagdayeg sa Dios. So ang sala nagmultiply sa iyang kinabuhi. The dominion of sin hinders man to give God the worship he deserves. Now let's look at Romans 1:18 to 25 to end this. No, in Romans 1:18 to 25, diri nimo ma-realize og paunsa ni Apostle Paul na realize nga ang sala sa tao, no, paunsa siya ni domina og nagmultiply sa kinabuhi sa tao, pero ang bottom line lang, di siya mudayeg sa Dios. Mo refuse ba nga mudayeg tinud-anay sa Dios? No, in verse 18, giyon diri, but God shows his anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. They know the truth about God because he has made it obvious to them. For ever since the world was created, that is Genesis, people have seen the earth and the sky. Through everything God made, they can clearly see his invisible qualities, his eternal power, and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. According to Apostle Paul, tanang tao sa unang panahon, dili sila excuse nga moingon sila, wa man mi kaila sa Dios, kay tanang binuhat sa Dios, mohangad ka sa langit, makita nimo ang gahom sa Dios. In verse 21, yes, they knew God, but they wouldn't worship him as God or even give him thanks. And they began to think of foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Claiming to be wise, they instead became utter fools. And instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. They traded the truth about God for a lie, so they worship and serve the things God created instead of Creator himself, who is worthy of eternal praise. Amen. Brothers and sisters, ang pulot dulo sa pagka-degrade sa tao, they just refuse to worship God. They just refuse to worship God.
So the invitation to honor God, to worship God is always there from the very beginning until now. Ang hagit sa Diyos, no, you honor God, you worship God, you give Him the worship that He deserves. And if you do what is right, because you give God the worship that He deserves, then you will be blessed. You will see the blessing of God. You will see the glory of God. And you will become acceptable in the eyes of God. No? But if you refuse to worship God, then all those things will happen. No? Outer, murag kuan na lang, murag surface na lang ang sala nga ma-mention nimo, masulat nimo. Unsa nga klase nga sala ang ma-mention sa tao, masulat sa tao, surface na lang. Pero luyuan na igsoon is just very simple. They just refuse to worship God. They just refuse. So makita nimo igsoon nga ang pagdayeg o ang pag-worship, it is just more than music. It is just more than singing. It is just giving words of affirmation unto the Lord. But worship is going back to your original design and purpose in life, where you place yourself under the order of the divine. Amen? That is worship. Now, and if everyone will have that kind of longing and desire to give God what He deserves, I tell you, brothers and sisters, the whole world will become like Eden once again. Amen? No? Wala na kayo makita magpinatyanay. Wala na kayo makita mag-drugs. Talang politicians, di na mag-away. Managan, puro buutan, puro maayo, maglibog na ang mga tao, kinsay butuhan, kay grabe ka maayo, dili kurap. Imagine na, if everyone will just give God the glory that He deserves. Wala na nanay ma-stress, wala na magbulag, wala na broken family. If everyone will just give God what He deserves. Amen? No? Word to remember. Worshiping God is going back to our original design and purpose. Since worship is not man-centered, but God, then it must be given according to His standard to make it acceptable and favorable for Him. Let us all stand.